Uye mone maikuru maichi. Ndine mari yangu. Ndinomupa kana ndakandikati wakati yo guru ndokurisisa mayaji guru. Ngeba unokuba kukurvisa ngeba. Mukapopotira ndinokangana pandoshanda. Wona ndakurekera. Ndine mari yangu ngeri getira. Mira ize. Maisara. Apa. Papi. Apa. Ambai, ngatipinzi. Muri kungamira kuendepi mimi? Mama bakuchapa. Muri kuendepi? Asada ora kana mukapinda zvine basa re. Uye pano, uya shamwari, uye pano. Mira izo muri kuita izvo. Muri kwangu hadi zveno izbo. Hadi zveno izkudini ko? Hadi zveno izkudini. Chono kone ngo chikwete mari yo. Wechikwete mari. Aya. Maisara uya unoyo, maisara ndikugarira muno, ndiri muno. Handisi kubuda ndakagarira muno. Akoma. Tochide zvekudini. Yo maisara. Endai moona, molaika, mofollowa, nekusubscribe pa YouTube, pa Facebook, pa TikTok, pa Instagram. Tiriyo kwese.